GWMCचो आमी 10% of the charges of the waste scrap जो करपाचें ठरयल्लें. It is for the 10% is the GWMC, rest or we are depositing into the KT. Government centrally KT दितलो. ताज्या उपरांत transfer of land of the 2000 square meter to the village panchayat Bati. Government land village panchayatik दिता आमी. Grant of ex post facto approval extension of services to Dr. Sushila Mendis, professor in the history for the government college on the superannuation. Approval for the beautification around the lake and surrounding of the Sri Mahaganapati temple at a model Villa Panchayat Thivim, GTDC Chavati. Grant of the approval of the sale of the Dr. Tristao Braganza Dr. Kunda Sports Complex at the Kasaulin. Highest bidder. For the highest bidder, H1 bidder. खूब वर्सां जालीं बंद आशिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सी वेगवेगळी शॉपां ते आमी लिजाक दिवच्या पेक्षा थंयसरल्या हायेस्ट H1 बिडर कोण येतलो पळय न्ही ताका लीज करतले. प्रिफरन्स इज गिवींग फॉर दॅट लोकल्स ऑल्सो फर्स्ट एंड इफ नॉट लोकल इज कमिंग देन वी आर गिवींग फॉर द आउटसाइड दॅट पंचायत. Ex post facto for the expenditure sanction for the expenditure of the World Youth Skill Day under the Swayambhupurna Goa. Introduction of the single file system into the Director of the Public Grievances. Proposal for the amendment of the increase in the stipend of the SC/SC trainees in the Labour Welfare Center. Regularization of the appointment of the two data entry operators hired by the Infotech Corporation. It is in Goods and Services Tax Act Amendment Act 2017 as per the Central Act. Appointment of the juniors. Okay. It is ex post facto expenditure sanction for the work of the PWD crackdown of the road at the Chandreshwar Bhutnath temple. It is in providing laying, testing, commissioning of the sewage network and trenchless methods and including the construction of the manholes etc. in Penjim. Ex post facto approval for the sanctioning take up on work by the PWD department, additional work, Penji and surroundings. It is awarding for the project management consultancy for the Darasho company for the Kunbi Handloom village at Sangem. Grant of approval of the expenditure sanction of the 63 crores towards the wellness pharmacy at the Goa Medical College. Grant of the ex post facto approval for the extension of the engagement of the services of three consultant Ernst & Young LLP and ex post facto for the NIXI in Directorate of Industries. Approval of the transfer of land from the DRDA to Tourism Department for Unity Mall. It is an amendment, it is a notification official. It is an approval of the Goa State Check Policy 2023 as cabinet approved केल्ली आसा. And there is a policy for the for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy and check policy दोन्ही आज जो आसा ते कॅबिनेटान अप्रुवल दिल्ले आसा. That's all. Sewage आमी जी Sewage treatment universal walkwayच्या भितर स्मार्ट सिटीन टेंडर केल्लो. पण आमी जेन्ना एग्जामीन केलो पळय तेन्ना सिवरेजीचे जे नेटवर्क घातलेले ऑलमोस्ट खूब वर्सां पयलीं. सो आतां वॉकवे करतरी कॉन्क्रीट रोड करतले आनी तेजे पोंदाक जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सिवर लायना ती डिटोरेट जाल्ली आहा. सो तितून स्मार्ट सिटीचे भितर तितून ते ना. सो कॅबिनेट एप्रूव केला की PWD अंडर ते पयलीं करचे आनी मागीर स्मार्ट सिटी वयल्यान युनिवर्सल वॉकवे करतले. 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड्सची थंयसरली जी आहा पळय ती टुरिजम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला. युनिटी मॉल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा त्या खातीर आमकां बीड करपाचें आशिल्लें म्हणून पयलीं 10,000 टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिला. सो दॅट टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी युनिटी मॉला खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन डिमांड केला. GWMC 10% एज अ सर्विस चार्ज फॉर द स्क्रॅपिंग ऑफ दॅट व्हेकल. शेक पॉलिसी अप्रुवल केला 90-10 रेशोचेर. 90% दोज वर द एक्सपिरियन्स आनी 10% न्यूज जे नवीन जे कोण शेक आहात पळय न्ही घालपाक सोदता न्यू भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर गोवन आशिल्लें तांकां खातीर 10% रिजर्व दवरल्या. NEP पॉलिसी आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्ली आसा.
फावंडेशन कोर्स आनी एट द हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सो दॅट नेक्स्ट इयर फुडें ताच्या फुडें वयतली एक टप्प्यान फुडें वयतली. नॅशनल गेम्साचे थोडे असोसिएशन आहा ते boycott नॅशनल गेम्साचे ऑलरेडी पयशे जे आतां एसएजी कडेन डेपॉझीट केल्या म्हाका दिसता तेंच्यांनी बॉयकॉट करपाची गरज ना. थोडोसो डिले जालो काय रोखडेंच बॉयकॉट करता म्हूण सांगता पण तेंच्यांनी आज वचून डायरेक्टर एसएजीक मेळचे तांचे पयशे जे कितें एसोसिएशनाचे आसा पळय न्ही 80% ऑफ द एमावंट ऑफ देर कॅम्प्स जे वी आर रिलीजिंग कारण तेंच्यांनी दिता आसतनाच फॅक्च्युअल फिगर 1,500 लोकांचे दिल्ले सो दॅट 60 लोक फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्साक गेले कितें तरी भितर व्हेरीफाय करूनच पयशे दिवचे पडटा बट टुडे वी आर रिलीजिंग द 80% ऑफ द एमावंट फॉर देर कॅम्प अँड 50% ऑफ द एमावंट ऑफ देर इक्विपमेंट फॉर देर एसोसिएशन वॉट दे वॉन्ट. आणि दोतोर अनेक विषय आशिल्लो काल एक व्हिडिओ व्हायरल जालो एक पाजारांनी ते धर्माचेर पतन आयज वेलंकनी म्हाका दिसता म्हणी कोणीच कोणाच्याच धर्माचेर अशा पद्दतीन टिका करचे न्ही. कोणी खंयच्या देवाक मानचो हो प्रत्येकाचो विशय आसा. त्या खातीर कोणी म्हणजे ना हिंदू ना कॅथलीक हेंच्यांनी दुसऱ्या धर्माचेर अशा पद्दतीत खंयच्याच पद्दतीत उलोवचें न्ही आनी ह्यान फुडें जर कोणी अशा पद्दतीत खंयसरूय उलयलो सुद्दां जर आसत आनी लोकांच्यो भावना डिस्टर्ब जाता आसत जाल्यार सरकार एक्शन घेतले. सर अनेक गार्बेज लँडाचे जाय ते सर अपोज जायत ते आतां नवीन न्ही ते सगळी कडेन अपोज जायत आसा बट अकॉर्डिंग टू दॅट गार्बेज मॅनेजमेंट करप सरकाराचें काम आसा आनी आमी योग्य त्या पद्दतीत करता.